अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर सादिया मोइन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई में आपके साथ। नाज़रीन, हम हर जुमेरात और हफ्ता दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक आपके साथ लाइव होते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने मसाइल का हल। आपके मसाइल तिब्बी हो, माशी हो, माशरती हो या रूहानी, इनका हल हम बताते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, बुजुर्गान दीन के अक़वाल के मुताबिक, और इसके साथ साथ तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम रहनुमाई हासिल करते हैं। नाज़रीन किराम, आपके मसाइल जो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे नंबर्स स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। आप इस पे कॉल कीजिए और जानिए अपने तमाम मसाइल का हल। और एक बात कि जब भी हमें कॉल किया कीजिए तो अपनी टीवी की आवाज़ कम कर दिया कीजिए और मतलूबा बंदे का नाम, उसकी वालदा का नाम और मसला हमें एक साथ बता दिया कीजिए। आपके मसाइल के हल के लिए जो रूहानी शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, मैं आपसे उनका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं, रूहानी और मजहबी स्कॉलर हैं, आलमी शोहरत याफ्ता हैं, मुइनुल कुरान अकेडमी के चेयरमैन हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी, उनको खुश आमदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह एहसान रही। हज़रत की आमद का बहुत शुक्र। नाज़रीन किराम, ये वो मौज़िज़ और मोहतरम शख्सियात होती हैं कि इनका कीमती टाइम जो हमें हासिल होता है, तो हमारी कोशिश होती है कि इनके इल्म से जितने ज़्यादा हम फैज़याब हो सकें, हमारे लिए उतना फ़ायदेमंद है। तो हज़रत के पास चलते हैं और आज की हम कौन कौन से सवाल इनसे पूछेंगे, क्या हम मालूमात हासिल करेंगे, इनके इल्म से क्या मोती चुनेंगे, वो हम सब मिलकर चुनते हैं। हज़रत, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक नाजिल फरमाया है, इसमें बहुत सारी सूरतें आयात हैं, बहुत कुछ है इसमें। तो हर सूरत की, हर आयत की अपनी फजीलत है। और ये सवाल नाज़रीन किराम मैं आपकी वजह से हर दफ़ा शामिल करती हूँ कि हमें मुख्तलिफ सूरतों की फजीलत, उनके पढ़ने के औकात और उनके बारे में हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, हमें पता चलता रहे। तो आज हज़रत से हम जानेंगे सूरह दखान और सूरह जुम्मा के बारे में कि हज़रत सूरह दखान और सूरह जुम्मा की फजीलत क्या है और इनको किन किन वक्तों में पढ़ना अफजल है। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला नबी अबादी अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़स्अलू अहल ज़िक्री इन कुन्तुम ला तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। माशाअल्लाह, आज का जो प्रोग्राम है आपका, ये रहनुमाई, सबसे पहले कुरान पाक की सूरत से आपने आगाज़ किया जी। यकीनन ये वक्त की ज़रूरत भी है और कुरान अल्लाह ताला की लारैब किताब है। सुभान अल्लाह, बेशक इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश ही नहीं है। खुद अल्लाह फरमाते हैं कि ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, कि ये शकूक व शबाहत से पाक किताब है, इसमें शक की गुंजाइश भी नहीं। जो पढ़ोगे वो अजर व सवाब मिलेगा। बेशक। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की 114 सूरतें नाज़िल फरमाई हैं। हर सूरत का शान नुज़ूल अलग है, हर सूरत के फ़िक़ही मसाइल अलग हैं, हर सूरत के मकामात, बहुत सारी चीज़ें उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शामिल की हैं। सूरह दुखान शरीफ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, सूरह दुखान शरीफ जुमरात को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ी जाए। सूरह दुखान, सूरह जुमा, शब जुमा के ये वज़ाइफ हैं, और सूरह कहफ। सूरह दुखान पढ़ने की फजीलत ये है कि जो बंदा मोमिन मर्द ज़न सूरह दुखान की तिलावत करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मलाइका जिनकी तादाद 70,000 है, वो उस पढ़ने वाले कारी के लिए दुआए मगफिरत करते हैं। सुभान अल्लाह। ये क्या खुशनसीबी नहीं है कि जिसके लिए मगफिरत की दुआ 70,000 अल्लाह ताला के मलाइका दुआ करे। वो मासूम फरिश्ते जो हमा वक्त अल्लाह ताला की इबादत और रियाजत में मशगूल है, तो वो दुआ करते हैं बख्शिश की के मौला, इसने सूरह दुखान शरीफ की तिलावत की है, इसको बख्श दे, माफ़ कर दे, जन्नती बना दे। सुभान अल्लाह। और इसी तरह ये सूरह जुमा है। सूरह जुमा 28वें पारे में है और सूरह दुखान शरीफ जो ये 25वें पारे में है। तो इसको जितनी भी कोशिश हो सके कि कम अज कम अव्वल तो हमें रोजाना कुरान पाक को पढ़ना चाहिए, तिलावत करना चाहिए, कम अज कम 1 पारा, कम अज कम 1 पाव, कम अज कम 1 रकू, ज्यादा भी फुर्सत नहीं तो 1 सतर भी कुरान पाक की पढ़ लें। और बेहतर यह है कि पढ़ने के बाद हम अगर इसका तर्जमा भी पढ़ लें तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा, ये बेहतर हो जाएगा, हमें मालूमात भी हो जाएगी। और इससे भी ज्यादा अगर हम कर सकते हैं तो कम अज कम सूरह फातिहा मखारिज के साथ याद करें और सूरह फातिहा का तर्जुमा पढ़ें, क्योंकि हमने नमाज के अंदर पढ़नी है और सूरत फातिहा पढ़ना फर्ज है नमाज के अंदर, साथ इसके कोई सूरत भी मिलानी है। अमूमन हमारे
यहाँ जो है वो सूरह इखलास पढ़ी जाती है, कुल हुवल्लाहु अहद, तो इन दोनों सूरतों का तर्जुमा भी याद कर लिया जाए तो नमाज के अंदर जब हम ये दोनों सूरतें पढ़ेंगे तो यकीनन नमाज में हमें खुशू व खुजू होगा। तो फजीलत सूरह दुखान की ये है कि ये पढ़ने वाले, जो इसके पढ़ने वाले हैं, क़यामत के दिन उनकी शफाअत करेगी और कब्र में भी ये नूर का काम देगी। आज हमारा 2 दिन 1 दिन मोबाइल बंद हो जाए तो लोग हमें कहते हैं कि ये ऑनलाइन नहीं है, राब्ता नहीं हो रहा, परेशानी हो रही है, मोबाइल बंद हो सकता है। तो जो ये कुरान पाक है ये तो मरने के बाद भी बंद नहीं होता, ये तो कब्र के अंदर भी आके शफाअत करता है, नूर करता है और आके वहां पे हमें फैज़ पहुंचाता है। तो हमें चाहिए कि अल्लाह ताला की ये जो लारैब आसमानी किताब है इसकी ज्यादा से ज्यादा तिलावत की जाए, मखारिज के साथ सही पढ़ने की आदत बनाई जाए, न खुद बल्कि बच्चों को भी यही कुरान पाक कल क़यामत के दिन हमें फायदा देगा और दुनिया में भी इसकी बेशुमार बरकतें मिलती है। बिल्कुल ऐसी हज़रत, जैसे आपने कितनी प्यारी बात की कि हमें कुरान पाक रोजाना तिलावत करनी चाहिए, इतना कि आपने कहा 1 सतर रोज पढ़ें। जैसे रमजान अल मुबारक शुरू होता है, हम समझते हैं बस हमने रमजान में ही पढ़ना है, ना पहले पढ़े होते ना बाद में पढ़े होते। तो इस हवाले से हमें रोज पढ़ने के लिए क्या हुक्म है कि हमें रोज मतलब रमजान अल मुबारक के अलावा भी तिलावत करते रहना चाहिए? हमारे यहाँ ये एक जहन बन गया है कि हमने कुरान को घर में तो रखा हुआ है सजा के, बिल्कुल अलमारी के अंदर, हम इसके लिए हमने खास वक्त मुकर्रर किए हुए हैं। या कोई शादी ब्याह हो गई उस वक्त उठा लिया कुरान पाक को पढ़ लिया, या कोई बीमार हुआ तो कुरान पाक को उठाया सूरह यासीन पढ़ ली, या फिर कोई मरने लगा तो मरते वक्त वो मुर्दे के पास आके कुरान पाक बैठ गए, या स्वयं के वक्त हमने कुरान पाक उठाया तो कुरान खानी कर ली। नहीं, कुरान की तिलावत का तकाजा ये है कि रोजाना ही कुरान की तिलावत की जाए। जैसे हम खाना रोजाना खाते हैं इसी तरह कुरान की तिलावत भी रोजाना करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि खाना हमारी जिस्मानी ग़िज़ा है और कुरान जो है ये हमारी रूहानी ग़िज़ा है। तो रूह भी ग़िज़ा मांगती है, चूंकि रूह हमारी आफाकी है और कुरान अल्लाह का कलाम जो ये भी आफाकी है, तो रूह चाहती है कि मुझे भी ग़िज़ा मिले। तो अल्लाह फरमाते हैं कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब, तो ये दिलों का जो इत्मीनान है वो अल्लाह ताला के जिक्र से है। तो अल्लाह का जिक्र कुरान पाक है, कुरान पाक से बढ़ के तो कोई जिक्र है ही नहीं। तो यकीनन ये रोजाना की बुनियाद पे हमें तिलावत करनी होगी। सुभान अल्लाह। यानी कि आपकी बातों से ये जो मतलब निकलता है हजरत कि जिस तरह हम अपने जिस्म के लिए ग़िज़ा और खाने का ख्याल रखते हैं तो हमें अपनी रूह के लिए भी है उसमें शामिल है। तो हम रूह के लिए भी ख्याल रखें कि इसको भी ग़िज़ा देनी है अल्लाह के कलाम से और कलाम इलाही से। अच्छा हज़रत, जैसे हम अब आपने कुरान की बात की, तिलावत की बात की और दुआओं की बात की, जैसे बाज़ औक़ात ऐसा होता है जैसे किसी ऑफिस में कोई ऑफिसर्स होते हैं या बॉस होते हैं वो थोड़े सख्त होते हैं, तो उनका दिल नरम रहे या वो अच्छे से हमसे पेश आए, ऐसा कोई दुआ या वजीफा अगर आप हमें बताएं? बिल्कुल ऐसा है कि पहले तो उन अफीसरों को भी अपना रवैया दुरुस्त करना चाहिए जी, जिनके नीचे गरीब बेचारे काम करते हैं उनके साथ अपना रवैया अच्छा रखें जी जी, नरमी से पेश आए। नरमी से पेश आने का फायदा ये होता है कि जो बात हम उसको सख्ती के साथ समझा रहे हैं अगर वही बात नरमी के साथ समझाएं, आप जनाब से मुखातब करें, तो मेरा ख्याल है वो अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को दुरुस्त कर लेगा। बिल्कुल ऐसे। तो उसको ये वो चाहे कोई अफसर है उसके ऊपर और भी एक अफीसर होता है, उसके ऊपर और भी अफसर है, एक अहकमुल हाकिमीन और भी है, वो जो तमाम हाकिमों का भी हाकिम है, यानी अल्लाह ताला की जात है, तो उसका ये हुक्म है। तो इसके लिए पढ़ना चाहिए या राफ़िओ, अच्छा, रोजाना की बुनियाद पे 107 मरतबा पढ़ा जाए, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ। इंशाअल्लाह उसका जो भी अफसर है वो सख्त है, जालिम है, जो भी है, इंशाअल्लाह वो नर्म हो जाएगा, उसका रवैया बेहतर हो जाएगा। सुभान अल्लाह। बेशक हज़रत, आपकी इजाजत, तो एक कॉलर है, हमसे बात कर लें। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है इस्लामाबाद से, उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी, क्या नाम बताया? इकरा। इकरा जी, इकरा क्या पूछना चाहती है? मतलूबा बंदे का नाम, मसला और वालदा का नाम बताइए। जी, मुझे वजीफा पूछना था अपने बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए ना, ताकि उनका पढ़ाई में दिल लग जाए और दिमाग थोड़ा तेज हो जाए पढ़ाई में। अच्छा, बच्चों के लिए वजीफा पूछना चाहती हैं। आपका नाम इकरा और बच्चों का नाम क्या है? हसन और जैनब। हसन और जैनब। नाज़रीन, हम इन अपनी कॉलर का जवाब तो लेंगे ब्रेक के बाद। हमारे और आपके दरमियान एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई में। आप हमें कॉल कर रहे हैं और जान रहे हैं अपने मसाइल का हल। ब्रेक पे जाने से पहले एक हमारी कॉलर थी इकरा, और उनका मसला था कि उनके बच्चों को जो तालीम वगैरह के हवाले से जो मसाइल थे, उन बच्चे का नाम था हसन। तो ये हजरत से हम पहले जवाब ले लेते हैं। जी हजरत।
इकरा बीबी ने जो बच्चों के बारे में पूछा है, पहली बात तो ये है कि बच्चों की तरबियत के ऊपर तवज्जो दें। अच्छा। अगर माँ पढ़ी लिखी है तो यकीनन वो तरबियत कर सकती है। बिल्कुल। दूसरा ये देखना होगा कि हमें सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर तो यकीन है, दम के ऊपर, दरूद के ऊपर, अल्लाह के कलाम के ऊपर। जो हमारा मेडिकल का इलाज तरीका है वो भी सही है, हम उसको भी गलत नहीं कहते थे। अगर वक्त से पहले बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके अंदर ये कमजोरियां ज़हन की वो रह जाती है। मसलन 7 माह, 6 माह, 8 माह से अगर वक्त से पहले बच्चा पैदा होता है तो वो जहनी तौर पे कमजोर होता है। अब इनके लिए इलाज भी वहाँ मेडिकल के अंदर भी मौजूद है। तो हम जो यहाँ पे इलाज इनको बताएंगे इकरा बीबी को, ये सुबह शाम 3 बार अपने बच्चे के लिए या कवियो अच्छा पढ़ करके दम करे और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़े। अच्छा। और इसके साथ साथ सूरह अलम नशरा भी पढ़ ले, अलम नशरा लका सदरका, पूरी सूरत फरगब तक, तो इंशाअल्लाह ताला बच्चा जो है वो बेहतर हो जाएगा। दोनों के ऊपर दम कर दे, इतना कोई ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इस दम की बरकत से इंशाअल्लाह इनके हाफजे जो हैं वो कवी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। जी इकरा, आपने सुन लिया हजरत का जवाब। एक तो आप अपने बच्चे को मेडिकली डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए कि अगर उसके अंदर कोई जहनी या जिस्मानी कमजोरी है तो वो उसके लिए बच्चों को सिरप ज़रूर दे देगा। लेकिन जो हजरत ने फरमाया कि या कवियों का आपको किस तरीके से अमल करना है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आप कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके बच्चे का जहन को तेज़ कर देगा। हजरत एक बात, जैसे हम बहुत सारी दुआएँ करते हैं, दिन रात दुआएँ मांगते हैं अल्लाह से। बाज़ लोगों को ये शिकायत होती है कि मैंने दुआ की, कबूल नहीं हुई। बेशक उसमें भी अल्लाह ताला की हिकमत है, या मैं दुआएँ करता ही रहता हूँ या करती रहती हूँ, मुझे कबूलियत के दर्जे पे फाइज होती नजर नहीं आती। तो ऐसे कौन से अवामिल होते हैं कि हमें अपने रिस्क को हलाल रखने की जरूरत है, या अपने अवामिल या अमल ऐसे करने चाहिए जो हमारी दुआ कबूलियत के दर्जे पे फाइज हो? रिज़्क़ हलाल की तलाश फर्ज है। बेशक रिज़्क़ हलाल की तलाश फर्ज है। अल कासिब हबीबुल्लाह, अपने हाथ से कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। सुभान अल्लाह। यानी रिज़्क़ हलाल वो कमाया जाए। आज हमारे मुआशरे के अंदर इस चीज की बड़ी जरूरत है, रिज़्क़ हलाल की बड़ी कमी है। तो हमारी जो दुआएं कबूल नहीं होती, उससे सबसे बड़ा फुकदान बहरान यही होता है कि हम रिज़्क़ हलाल हासिल नहीं करते, हमारी दुआएं उस दर्जा कबूलियत को नहीं जाती। अब लोगों का ये जो कहना है कि हमें पता नहीं चलता, पता चल जाता है। अगर अल्लाह ताला भलाई का रास्ता अता फरमा देता है, अच्छे दोस्त मिला देता है, अच्छा माहौल मिल जाता है, इबादत में दिल लगता है, रियाजत में मजा आता है, नमाज में खुशू व खुजू होता है, तो समझ लीजिए कि मेरी दुआएं जो हैं वो कबूल हो रही है। अब दूसरा जो अमल वजीफा पूछा है कि हम इसको कोई पढ़ें, तो वजीफा ये है कि या वहाबो, या वहाबो, हर नमाज के बाद एक तस्बीह यानी 100 मरतबा या वहाबों का अमल पढ़ें। इंशाअल्लाह उसके बाद दुआ मांगें, अल्लाह ताला दुआ को कबूल फरमाएंगे। ये जरूरी नहीं होता कि हम दुनिया में मांगें और फौरन कबूल हो जाए, जो मांगे वो मिल जाए। हो सकता है यही दुआ का जखीरा कियामत के दिन भी काम आ सकता है। मुसलमान की दुआ कभी रद्द नहीं होती, ताखीर हो जाती है, देर सवेर हो जाती है, मगर मुसलमान की दुआ रद्द नहीं होती। शर्त यह है कि रिज़्क़ हलाल तलाश किया जाए, रिज़्क़ हलाल का निवाला मुंह में डाले, लुकमा रिज़्क़ हलाल का मिलेगा इंशाअल्लाह। सिर्फ दुआ नहीं बल्कि और जो काम है दीनी, वो भी उस पाए तकमील तक पहुंचेंगे, कबूलियत तक पहुंचेंगे जहां तक पहुंचना होता है। बिल्कुल ऐसी। नाज़रीन, बड़ी प्यारी बात है कि जब भी दुआ किया कीजिए तो इस यकीन से किया कीजिए कि अल्लाह ताला कबूल फरमाता है, और उसके कबूलियत में अगर कुछ देर होती है तो उसमें भी आपकी बेहतरी और हिकमत है। और मुसलमान की दुआ, जिस तरह हजरत ने फरमाया कि कभी ज़ाया नहीं जाती, आखिरत के लिए उठा के रख ली जाती है। अब हजरत से मजीद जो इनका इल्म है इससे फैज़याब होते हैं। हजरत, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे आजकल के जो हालात हैं, हर कोई बड़ा परेशान है रोज़गार से, और ख़ासकर जब बेटे या बेटी की शादी के मामलात होते हैं तो इंसान की कोशिश होती है कि जितना अपनी हैसियत है उससे ज़्यादा कोशिश करता है, तो वो कर्ज़ भी ले लेता है, लोगों का कर्जदार हो जाता है कि बच्ची या बेटा अच्छे से खुशी उसकी पूरी हो जाए। तो ये जो कर्ज़ किसी से हम ले लेते हैं, तो हमें कर्ज़ की अदायगी में या उसको क्या सहूलत देनी चाहिए कि वो आराम से अदा कर सके? पहली बात तो ये है कि हम नमाजों की पाबंदी करें। बिल्कुल। हम हमेशा इसी बात पे जोर देते हैं कि जो अल्लाह ताला ने जो चीज़ें फ़र्ज की है वो फ़र्ज है। मसलन नमाज फ़र्ज है, नमाज फजर की अदायगी करें। रिज़्क़ जो मिलने का वक्त है वो सहरी का वक्त है।
अच्छा, वल मुनफिकीना वल मुस्तगफिरीना बिल असहार, तुम सहरी के वक्त को तलाश करो, सुभान अल्लाह, उसमें अस्तगफार करो, गुनाहों की तौबा करो, अल्लाह से रिज्क मांगो। सुभान अब अल्लाह, इसके तरीके उलमाए किराम ने, बुजुर्गान दीन ने अलग अलग लिखे हैं। मसलन फजर की 2 सुनते पढ़ के बैठ जाएं और उसके बाद 3 तस्बीह दरूद इब्राहिमी की पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 तस्बीह पढ़ने के बाद 3 तस्बीह या रज़्ज़ाक़ों की पढ़ी जाए और एक तस्बीह या मुसब्बिबुल असबाब। उसके बाद फिर दुआ करें। दुआ करने के बाद फिर नमाज फजर के 2 जो फर्ज है वो अदा करें। बिल्कुल, फिर इंशाल्लाह जो तिलावत करता है, जो और वज़ाइफ है, सूरह यासीन है या दीगर। अब रही बात कर्ज की, कर्ज का यह है कि वो अदायगी में दुश्वारियां हो रही हैं तो सूरह मुज़म्मिल पढ़ी जाए। अच्छा, दिन में 3 मरतबा पढ़ें, एक नमाज में एक साथ बैठ के पढ़ ले भी जायज़ है। अगर मुख्तलिफ नमाजों के औकात में पढ़ें, एक मरतबा पढ़ें, 3 बार पढ़ें तो इंशाल्लाह सूरह मुज़म्मिल पढ़ने के साथ कर्ज की अदायगी में आसानी हो जाएगी। और उसके लिए सूरह वाक़िया भी बेहतर है। अच्छा, सूरतुल वाक़िया भी पढ़ी जाए तो इससे भी अल्लाह ताला कर्जे से निजात अता फरमाता है। हजरत बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो कर्ज ले लेते हैं और वापस ही नहीं कर रहे होते, तो उस वक्त भी ये अमल किया जा सकता है कि वो हमारा कर्ज वापस दे दें? अल्लाह करे कि ये नीयत दुरुस्त हो जाए। हम जिनके मकरूज हूँ, उसने तो हमारे साथ भलाई का सिलसिला किया कि हम परेशान थे, उसने हमें कर्ज दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो वक्त का तयन हो चुका है, उस वक्त की मुद्दत में हम उसका कर्ज वापस लौटा दें, ये बेहतर है। अगर कोई मजबूरी है तो उससे हम टाइम ले लें, मगर जब तक वो ये इला नहीं करेगा या नहीं कहेगा कि मुझे नहीं देना आपका कर्ज, मैंने कोई आपसे लिया भी नहीं, तो उस वक्त तक तो वो गुनहगार नहीं है, वो खाइन भी नहीं कहलाएगा। जब वो इनकार कर देगा कि मुझे नहीं देना आपका कर्ज, मैंने लिया ही नहीं, मुकर गया है, अच्छा, उस वक्त से वो गुनहगार हो जाएगा, वो जालिम हो जाएगा। क़यामत के दिन तमाम चीजें माफ हो सकती है मगर कर्ज जो है वो माफ नहीं हो सकता। हजरत आपकी इजाजत होते कॉल ले लेते हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, सुमैरा, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमैरा। वालेकुम अस्सलाम। जी सुमैरा, क्या पूछना चाहती हैं? जी मुझे पूछना था कि जो मेरे शौहर है वो मेरा एक तो ख्याल नहीं रखते और फिर वो सास की कंट्रोल में ज्यादा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा रहनुमाई करें कि वो किस तरीके से मेरी तरफ ज्यादा हो रहा है वो। ठीक है सुमैरा, अपनी वालदा का नाम बताइए और अपनी शौहर की वालदा का नाम। शौहर की वालदा का नाम है नसरीन और मेरी वालदा का नाम है शमशाद। शमशाद, ठीक है, आपका भी हजरत इस्तिखारा करके बताते हैं। शौहर की वालदा का नाम, शौहर की वालदा का नाम एक बार क्लियर बताइएगा। शमशाद। शमशाद, जी ठीक है सुमैरा, अभी हजरत इस्तिखारा करके आपको बताते हैं। नाज़रीन किराम, हजरत से मुलाकात करने के लिए आप टाइम ले सकते हैं। हमारी स्क्रीन पे तमाम नंबर्स और एड्रेसेस डिस्प्ले हो रहे हैं, आप इसको नोट कीजिए। और शाम में यानी कि पीर के दिन शाम 6 बजे से 8 बजे तक आप हजरत से मुलाकात का टाइम ले सकते हैं। आप हमें लाइव कॉल कीजिए अपने मसाइल के हल के लिए। और इसके साथ साथ एक बात बताती चलूँ कि हम प्रोग्राम के अख्ताम पे दुआ का एहतमाम करते हैं, तो बावजू होकर बैठ जाइए ताकि आप इस दुआ में शामिल हो सकें, क्योंकि जितने भी लोग देख रहे हैं अल्लाह ताला को किसकी दुआ पसंद हो जाए और उसके सदके हम सब की दुआएं कबूल हो जाएं। जी हजरत, हो गया। मेरा बीबी से गुजारिश है कि ये राब्ता कर ले हमारी टीम से, तवीज़ात ले ले। अच्छा, इनके शोहर का कुछ मसला है, अच्छा, तो इंशाल्लाह उस तवीज़ की बरकत से और जो है बेहतरी हो जाएगी। और साथ इसके उनको कुछ हम शीरीनी दम करके देंगे, मसलन शक्कर दम करके देंगे। अच्छा। कुरान की आयत है सूरह बकरा की, युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। इसका तकरार करने से भी इसका शोहर जो है उसकी तरफ राग़िब होगा। अच्छा। और ये अदब भी करे, उनका एहतराम भी करे, उनकी ताबेदारी भी करे, ये अपने मामलात में किसी कोताही को हाथ से न जाने दे, तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा। वाह सुभान अल्लाह। सुमैरा, आपने अपना जवाब सुन लिया और हजरत ने बड़ी प्यारी बात बताई कि आप अपने शौहर का अदब एहतराम इसी तरह करते रहिए जैसा हुक्म है, और हजरत से राब्ता कर लीजिए ताकि वो आपके शौहर के लिए कुछ जो दुआएं और बताना चाहते हैं वो आपको बता दें। नाज़रीन किराम, बात क्या होती है कि हमारे फैमिलीज़ में बच्चे छोटे होते हैं, एग्जाम्स के दिन होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो कुव्वत हाफ़ज़े की वजह से भी हम कुछ दुआओं का एहतमाम करेंगे। लेकिन हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम आयशा, टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कीजिए पहले। अच्छा, नाज़रीन किराम, हमारा प्रोग्राम रिपीट भी होता है और इसका लिंक आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, उस वक्त आप अपनी आवाज़ ज़रूर सुनिए, लेकिन इस वक्त अपना टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आयशा, क्या पूछना चाहती हैं, किसके बारे में बात कीजिए?
میں اپنی والدہ کا استخارہ کرانا چاہتی ہوں. جی. میری والدہ نا بیمار رہتی ہیں. کیا نام ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ میں نیم پہ سے جیسے نیم توڑ کے میرے اوپر کچھ چپڑ گیا. ٹھیک ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں، پر والدہ کا نام اور ان کی والدہ کا نام بتائیے. میری والدہ کا نام ہے شاہدہ. شاہدہ. اور ان کی والدہ کا نام؟ آسیہ. آفیہ. ٹھیک ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی والدہ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. حضرت استخارہ کر لیتے ہیں. اور کچھ بھی پوچھنا چاہتی ہیں؟ علاج کرا دیا مما اپنی امی کا، اب اس پہ کچھ ہے یا نہیں ہے؟ جی جی بالکل حضرت، آپ کو بتاتے ہیں. اب استخارہ کر کے آپ جو نا اسکرین پہ دیکھ سکتی ہیں. ناظرین کرام، ہمیں کال کیا کیجئے تو پلیز اپنی ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کیجئے. بالکل اپنا آواز اس کو سنا کیجئے، لیکن اس وقت جب ہمارا پروگرام ریپیٹ ہوتا ہے، اور اس کا لنک آپ کو یوٹیوب پہ بھی مل سکتا ہے. کیونکہ رہنمائی ایک ایسا لفظ ہے اور ایک ایسا ذریعہ جو ہم ایک دوسرے کی مختلف معاملات میں رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں. کوئی کسی کو مشورہ دے کے رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو اچھے معاملات میں باتیں بتا کے رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی دین کی باتوں کی ترغیب میں رہنمائی کر رہا ہوتا ہے. جی حضرت، ہو گیا؟ علم العادات کے استخارے کے مطابق جو ہے یہ شہدہ بی بی کے اوپر اسے بھی اثرات ہیں. اچھا. تو پروگرام کے بعد یہ رابطہ کر لیں تو انشاءاللہ تعویذات بھی مل جائے گے ان کو، اور وظیفہ بھی ان کو بتا دیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انہیں شفا دے گا. میڈیکل کے یا حکیم کے علاج کی ضرورت نہیں ہے. اچھا. تعویذات کے ساتھ، کلام الہی کے ساتھ انشاءاللہ یہ بہتر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جناب عائشہ، آپ نے سن لیا. آپ حضرت سے رابطہ کیجئے تاکہ جو آپ کی والدہ کے لیے ان کو تعویذات یا دعائیں بتانی وہ آپ کو بتا دیں گے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، عرفان، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم عرفان. جی وعلیکم السلام باجی، کیسی ہیں؟ دعائیں آپ کی بھائی، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ باجی اصل میں میرے دو مسئلے ہیں. میری والدہ کا نام غفورہ بی بی ہے. غفورہ بی بی. جی. اور میری والدہ کا جو والدہ ہے ان کا نام نور بی بی. ٹھیک ہے، آپ کی نانی کا نام نور بی بی. جی مسئلہ بتائیے. جی. اور مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں یہ نا بیمار ہی رہتی ہیں زیادہ، اور میرا نام عرفان ہے. میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی جناب، آپ کا بھی یہی مسئلہ، آپ کی والدہ کا بھی یہ مسئلہ. آپ کی جو والدہ کا نام کیا ہے؟ عرفان. ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ آن ایئر دیکھ سکتے ہیں. ناظرین کرام، جب تک حضرت استخارہ کر رہے ہیں تب تک ہم جو ہے ایک بات جو سے سوال ہم کال پہ جانے سے پہلے کرنا چاہ رہے تھے کہ حافظے کی کمزوری کے حوالے سے، کہ بہت سارے لوگوں کے بچے ہوتے ہیں، چونکہ ہماری روٹین ایسی ہو گئی ہے، کووڈ کے حوالے سے بھی بچے گھروں میں ہیں، دن رات کبھی وہ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں، کبھی وہ خود والدین سے پڑھ رہے ہیں، تو ان کا جو حافظہ ہے وہ ڈسٹرب ہے، وہ ٹھیک سے پڑھ نہیں پا رہے ہیں یا اپنی چیزیں یاد نہیں کر پاتے. تو والدین ہم سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حافظے کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے کوئی دعائیں یا عمل ہم پوچھیں گے حضرت سے. پہلے جانتے ہیں ان کا جواب. جی حضرت. عرفان صاحب نے جو کال کی ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اوپر بندش آ رہی ہے، جادو کے اثرات ہیں. اچھا. تو ان کو ملنا ہوگا، ملاقات کرنی ہوگی، تو انشاءاللہ باقی ان کی والدہ کے لیے بھی تعویذ دیے جائیں گے. ان کے والدہ کی بیماری کا مسئلہ ہے، کوئی اسیبی یا بندش یا جادو کا مسئلہ نہیں ہے. عرفان بھائی کے ساتھ کچھ مسائل ہیں، یہ رابطہ کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ انہیں بتا دیا جائے گا. جو بھی ہیلپ ہوگی، مدد ہوگی، ضرور کریں گے. اللہ رب العزت آسانی فرمائے گا. بالکل بالکل. ناظرین کرام، جو سوال تھا وہ قوت حافظہ کا، یہ لیں گے ہم بریک کے بعد. ہمارے اور آپ کے درمیان چھوٹا سا بریک ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام رہنمائی میں، اور آپ ہمیں کال کر رہے ہیں، جان رہے ہیں اپنے مسائل کا حل. تو جو بریک پہ جانے سے پہلے میں نے سوال کیا تھا، حافظے کی کمزوری کے لیے کوئی دعا یا عمل جو والدین ہم سے پوچھتے ہیں، وہ اس کا جواب لیتے ہیں حضرت سے. جی حضرت. پہلے بھی الحمدللہ ہم بیان کر چکے ہیں. جی ایک کال آئی تھی. جی 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 جی. بنیادی بات یہ ہوتی ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کے حافظے کیوں کمزور ہوتے ہیں. اس کے کئی وجوہات ہوتے ہیں. ایک تو ہمیں گھر کے اندر اپنے جسم کو ڈھانپنے کا انتظام کرنا چاہیے. اچھا. مردوں کو، عورتوں کو، خاص کر جو ستر عورت ہے، یہ علماء مسائل جانتے ہیں، جن کا چھپانا فرض ہے، تو وہ بالکل ہم اس کو چھپائیں. اور بچے جو نہلانے کے لیے واش روم میں لے جاتے ہیں، وہ واش روم گندا نہیں ہونا چاہیے. اچھا. غسل خانہ گندا نہیں ہونا چاہیے. اس کے اثرات ذہن کے اوپر، حافظے کے اوپر پڑتے ہیں. اچھا. پھر واش روم میں جب بچوں کو ہم ویسے لے کے جاتے ہیں استنجا وضو کے لیے، تو جو کچھ بول براز وغیرہ خارج ہوتا ہے، اس کو بھی دکھانے سے، دیکھنے سے منع کیا گیا ہے. اچھا. بچنا چاہیے. اس کے اثرات بھی حافظے کے اوپر، دماغ کے اوپر پڑتے ہیں، حافظے کمزور ہوتے ہیں. اچھا. تو ان سے ہی بچنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے پہلے بتایا یا واسع پڑھنا چاہیے. یہ بھی ایک عمل ہے. 3 مرتبہ پڑھ کے بچے کے اوپر دم کر دیں جب رات کو سوئی، یا واسع. تیسرا یہ عمل ہے
کہ یہ جو بدام ہوتے ہیں ان کو بھی دم کر کے یا بھنے ہوئے چنے ان کو بھی یا حقن کی آیت پڑھ کے یا سورہ بقرہ کی آیت یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی پوری آیت جو ہے یہ پڑھ کے 10 مرتبہ دم کر دیا جائے اور تھوڑے تھوڑے وہ بدام اور چنے بچے کو کھلائیں صبح نہار میں تو انشاءاللہ حافظہ جو ہے قوی ہو جائے. بے شک بے شک. حضرت کالر ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. سوال ختم کر کے ہیلو ہیلو السلام علیکم. آئی تھنک ہمارے کالر جو لائن ڈراپ ہو گئی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کراچی سے بات کر رہے ہیں. رشتوں میں تھوڑی رکاوٹ ہوئی ہے, ہماری بہنوں کے بھی میرے بھی, تو مسئلہ مسائل تھوڑے چل رہے ہیں, ذرا یہ بتا دیں گے آپ ذرا. والدہ کا نام بتا دیجیے, اپنا اور بہن کا نام بتا دیجیے. تسلیم اختر. اچھا, اور آپ کا نام؟ خرم شہزاد. خرم شہزاد. اور بہن کا نام؟ زہرا بی بی. زہرا بی بی. والدہ تسلیم اختر, ان کا نام ہے خرم شہزاد, اور بہن کا بھی آپ نے سن لیا. تو ان کے رشتوں میں مسائل ہیں, رشتوں میں جی شادی کے لیے. ناظرین کرام, جب تک حضرت استخارہ کرتے ہیں میں آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلوں کہ ہمیں کال کر سکتے ہیں, جان سکتے ہیں اپنے مسائل کا حل. ہمارے نمبرز اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہے ہیں, اور حضرت سے ملاقات کے لیے ہر پیر شام 6 بجے سے 8 بجے تک آپ ٹائم لے سکتے ہیں, مل سکتے ہیں. اور ٹائم لینے کا فائدہ آپ کو اپنا ہوگا کہ آپ کو آپ کا پورا ٹائم دیا جائے گا, کیونکہ بعض اوقات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ یہ بزرگ ہستیاں بڑی قیمتی ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ان سے کوئی مسائل کے حل کے لیے جا کے ملیں, آپ سے بھی ان کی صحبت میں بھی بیٹھیں گے تو بھی آپ کو خوشبو نصیب ہوگی. حضرت ہو گیا؟ جی ہو جائے. ان کا مسئلہ جو ہے زہرا بی بی کا رشتے کا جو مسئلہ ہے بندش آ رہی ہے. اچھا, بندش آ رہی ہے. یہ نقش لیں اور پڑھنے کے لیے وظائف بھی پوچھیں, پروگرام کے بعد رابطہ کریں تو انشاءاللہ ان کا مسئلہ حل طلب ہے, حل ہو جائے گا. قرآن کی برکت سے, وظائف کی برکت سے نمازوں کی پابندی کریں اور درود تاج کا ورد کریں. کم از کم عشاء کے بعد یعنی سونے سے پہلے 40 مرتبہ درود تاج پڑھیں. تو یہ تو وظیفہ ہم نے بتا دیا. اب یہ رابطہ کر لیں انشاءاللہ تعالی. خرم شہزاد صاحب بھی, زہرا بی بی بھی تویز منگوا لیں تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. بالکل. حضرت چونکہ یہ مسئلہ تو بہت زیادہ گھروں میں, چاہے لڑکوں کا ہے یا لڑکیوں کا, اور بہت سارے لڑکے یا لڑکیاں اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں, تو والدین کو ایسی کون سی چیزیں دیکھنی چاہیے کہ جنہیں بیٹے کی یا بیٹی کی پسند پہ اعتراض نہ ہو, اور اگر وہ صحیح ہے ان کے حساب سے تو وہ رشتہ کر دینا چاہیے؟ میرے نزدیک تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں. ہر مسئلے کا حل سیرت انبیاء کے اندر ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں ہے, اسوہ حسنہ میں ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزوں کے اوپر نکاح کیا جائے. جی. بنیادی چیز یہ ہے کہ صورت اور سیرت, یہ چیز ہے. بے شک. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا اخلاق, یعنی اس عورت کا, لڑکی کا دین دیکھا جائے. سبحان اللہ. حسن و جمال, اخلاق اور مال. فرمایا مال بھی ختم ہونے والی چیز ہے, حسن و جمال بھی ختم ہونے والی چیز ہے. بے شک. دونوں ایک وقت آتا ہے, ختم ہو جاتی ہیں. حسن و جمال بھی رخصت ہو جاتا ہے, مال اسباب بھی جمع ہو جاتے ہیں. ایک چیز رہ جاتی ہے, وہ ہے تقوی, پرہیزگاری, دین. دین دنیا میں بھی رہتا ہے, آخرت میں رہتا ہے. تو دین کا چناؤ کرو, جو دیندار زیادہ ہو, اللہ کا خوف رکھنے والی ہو, اس سے نکاح کیا جائے وہ سب سے زیادہ بہتر ہو. بے شک بے شک. ناظرین کرام, حضرت بڑے خوبصورت انداز میں بڑے واضح جواب دیتے ہیں, تو یہ سلسلہ تو جاری ساری. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون؟ ہلو جی, میں عائشہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی عائشہ, کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی مجھے یہ پوچھنا ہے حضرت صاحب سے کہ میری طبیعت اکثر خراب رہتی ہے. کبھی شولڈر جسم میں درد ہوتی ہیں, کبھی معدے میں درد ہوتا ہے. میں نے کافی سارے ٹیسٹ کروا لیے, رپورٹ ساری. عائشہ کی ماں کا نام؟ عائشہ, اپنی والدہ کا نام بتائیے. شہناز. شہناز, ٹھیک ہے. حضرت چیک کر کے بتاتے ہیں آپ کو, آپ آن ایئر دیکھیے. ناظرین کرام, میں آپ سے بار بار درخواست کرتی رہتی ہوں کہ جب بھی کوئی مسئلہ بتایا کیجیے نا, پہلے مطلوبہ بندے کا نام, اس کی والدہ کا نام اور مسئلہ ہمیں ایک ساتھ بتا دیا کیجیے, کیونکہ ہمیں بار بار پوچھنا پڑتا ہے, تو اس طرح حضرت کا ٹائم جو ضائع ہوتا ہے. اس لیے تاکہ ہم آپ کا کام فوراً بتا سکیں اور استخارہ ہاتھ کے ہاتھ آپ کو بتا سکیں, اور جتنے زیادہ لوگوں کو اس وقت فیض ملے ہمارے لیے اچھا ہے. استخارے کی رپورٹ آ گئی ہے. جی. علم العادات کے مطابق ان کے اوپر اسیبی اثرات ہے عائشہ کے اوپر. اچھا. یہ رابطہ کر لیں. آسیب جنات پری دیو کو کہتے ہیں. اچھا. جادو, جو جس کو ہم بندش بولتے ہیں, وہ جادو ہوتا ہے, وہ کوئی کرا دیتا ہے. اور یہ معاشرہ جو ہمارا ہے فتنے کا زمانہ ہے, فتنوں سے بھرا ہوا ہے, حسد سے بھرا ہوا ہے, تو اس کے اوپر اسیبی اثرات ہیں.
असेबी असरात की वजह से भी रुकावटें रिश्तों के अंदर आती हैं, बीमारी में भी अच्छा, आती है, दीगर चीज में। ये जो जिस्म का हमेशा के लिए दर्द रहना है, ये असेबी असरात की अलामात होती हैं। सही। तो इसके लिए तवीज़ मंगवाएं, इंशाअल्लाह पढ़ने के लिए बताएंगे, पानी भी दम करके देंगे, अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। सही सही सुन लिया आपने अपने मसले का हल। आप हजरत से राब्ता कीजिए। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, कौन कहाँ से और क्या मसला है? मेरा नाम समीना, मैं कराची से बात कर रही हूँ। ठीक है समीना, वालदा का नाम पहले बताइए और साथ साथ मसला। नसीम, वालदा का नाम नसीम है। वालदा का नाम नसीम है। जी बोलिए, क्या कहना जी चाहते हैं? मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, कभी मैदे में दर्द है, कभी कुछ मसला है, कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती, सारे टेस्ट वगैरह भी करा लिए, कुछ भी आराम नहीं हो रहा। ठीक है जनाब, आपका यानी कि तबीयत से मुतालिक मसला, अभी हजरत इस्तिखारा करते हैं, हम आपको इसका जवाब देते हैं। आप ऑन एयर देखिए। नाज़रीन किराम, आप लोग जो है वो अपने मसाइल का हल के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन कोशिश किया कीजिए कि जब भी आप कॉल किया कीजिए तो हाथ के हाथ सारी चीज़ें बता दिया कीजिए। और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम हर जुमेरात और हफ्ता लाइव होते हैं दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक। तो इस पूरे वीक में अगर आपके जहन में कोई भी सवालात आते हैं तो उनको नोट डाउन कर लिया कीजिए, ताकि इस टाइम पे आप हजरत से बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इनका मसला जो है, हजरत एक और कॉलर है, उनसे बात कर लूं? जी जी बिल्कुल कर। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं और इनका जवाब देंगे इस कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी जनाब, कौन बात कर रही है, कहाँ से, क्या मसला? जी जी, मैं मलिक से बात कर रही हूँ, बीबी ताजिम बोल रही हूँ। मेरा मसला है, मैं मकान फरोख्त कर रही हूँ। मेरे बीबी ताजिम? हक में बताएं जी, क्या ताजिम। बेहतर है। अच्छा जी, वालदा का नाम? रोशन जान। रोशन जान। ये अपना घर फरोख्त करना चाहती हैं तो उसका बता दीजिएगा। ताजू है ना? जी 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 जी। नाज़रीन किराम, अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए प्लीज, ताकि हम आपकी आवाज़ सुन सकें। आप लोग बिल्कुल सुन सकते हैं अपनी आवाज़ जब हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है। जी पहले हजरत। तो हम उस कॉल की तरफ जी, पहले जाएंगे वाली कॉल का। जो, जी हाँ, वो समीना बीबी ने कहा था इसका बीमारी का मसला है, इसका कोई असेबी बंदिश का मसला नहीं है। अच्छा सही। ये किसी काबिल हकीम को दिखाएं, अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, अच्छा। तो इंशाअल्लाह ताला इन्हें सेहत याबी की दुआ भी हम करेंगे, रब ताला इन्हें सेहत अता फरमाए। ताजो बीबी का जो मसला है, ये या फत्ताहो का अमल करें अच्छा। मकान की फरोख्त के लिए। अब इसके लिए एक नक्श भी हम देते हैं, जो फरोख्त ना हो रही है कोई भी चीज़ हो दुनिया की, तो वो नक्श लगाने से भी तो वो इंशाअल्लाह चीज़ फरोख्त हो जाती है। घर हो या कोई भी प्रॉपर्टी हो, प्लाट हो, तो इंशाअल्लाह ताला, और आयत करीमा भी पढ़ी जाए तो ये भी ज़्यादा बेहतर है। या बदूहो का अमल 1.25 लाख पढ़ा जाए तो ये भी बेहतरीन है। इंशाअल्लाह घर जो है वो फरोख्त हो जाएगा। बिल्कुल। हजरत एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपके बारे में पूछना चाहती हूँ आपसे कि ना, मेरा नाम आयशा है जी जी। और जो है मेरे पास जादू कराती रहती है, और मेरे पीछे, मेरे शौहर के पीछे एक औरत लगी हुई है, उसका नाम तबस्सुम है, और जो है घर में आने देना नहीं, पैसे देना नहीं, और जो है वो जादू कराता है, मेरे पे भी कराती रहती है, शौहर पे भी कराती है, बच्चों पे भी कराती है। ठीक है, नाम बताइए अपनी वालदा का। मेरी माँ का नाम है जैतून। बस ठीक है, आपको बता दें। नाज़रीन किराम, प्लीज अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। देखिए हमें आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आती तो हमें आपकी बात सुनने में मुश्किल होती है। हज़रत इनका हो गया? मेरा ख्याल है कि ऐशा को इस्तिखारे कराने की ज़रूरत तो नहीं है, इसलिए आपने इस्तिखारा तो खुद किया हुआ था। उन्होंने खुद कहा कि वो जादू कराती रहती है। जी बिल्कुल। तो खैर जादू का तो इस्तिखारे में नहीं आ रहा, अलबत्ता असेब के असरात जो हैं वो इस्तिखारे की रिपोर्ट में आ रहे हैं। सवाल अच्छा। करने से पहले भी सवाल को देख लेना चाहिए कि हम कैसा सवाल कर रहे बिल्कुल, हैं बिल्कुल। और क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जोश के अंदर होश भी होना जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, तो ये ऐशा जो है बाहर कैफ नमाजों की पाबंदी करे, दुरूद पाक की कसरत करे, तो इंशाअल्लाह ताला आसेब के लिए जो है वो तवीज़ात और पानी दम किया हुआ मंगवा ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी फरमाएगा। ठीक है जनाब, आपने अपना मसले का हल सुन लिया, जो हजरत ने फरमाया उसको तवज्जो से सुनिएगा। हजरत जैसे चलें एक और कॉलर बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सादिया कैसी हैं बहन? जी बहुत शुक्रिया भाई, क्या पूछना चाहते हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं कराची से बात कर रहा हूँ। सिस्टर, मेरा मसला ये था कि मेरी सिस्टर है, इफ़त नाम है उसका, और वालदा के नाम परवीन है। शादी का इफ़त। मसला आ रहा है। अच्छा, इरफत। जी, इफ़त और सोबिया। इफ़त और सोबिया, ठीक है। क्या मसला है? शादी का मसला है? जी शादी का मसला आ रहा है। ठीक है जनाब, ऑन एयर सुनिए, हम आपको जवाब देते हैं। हजरत इनकी बहन की शादी का मसला है और वालदा का नाम बता दिया है। वालदा का नाम सोबिया है ना? जी जी। नाज़रीन किराम, हजरत जब तक इस्तिखारा करते हैं मैं आपको एक बार फिर बताती चलूँ, प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, क्योंकि हर कॉलर का मुझे बार बार कहना पड़ रहा है, क्योंकि फिर हम आपकी बात नहीं सुन पाते और हमें मजबूरन कॉल ड्रॉप करनी पड़ती है। जी हजरत। ये बंदिश का इनकार है। अच्छा इस रुकावट है कि पहले भी इनका कहीं रिश्ता लगा था अच्छा।
اسی وجہ سے یہ رشتے ٹوٹ بھی جاتے ہیں، تو آتے ہی نہیں ہیں، آتے ہیں تو پسند نہیں ہوتے. تو ضروری ہے کہ یہ رابطہ کر کے تعویذات منگوا لیں، تو انشاءاللہ پھر پڑھنے کے لیے بتا دیں گے. اور بہتر یہ ہے کہ سورۃ طٰہٰ کا ورد جاری رکھے اور نمازوں کی پابندی کرے، طہارت کا خاص خیال رکھے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے ان کے معاملات میں. تو جو بیٹیاں ہوتی ہیں رحمت ہوتی ہے تو ان کو خیال رکھنا بے چاہیے. شک. جناب آپ نے اپنا جواب سن لیا جو حضرت نے فرمایا، آپ ان سے رابطہ کر لیجئے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے رضوانہ، ان سے بات کر دیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ آپ کی والدہ کا نام؟ میرا نام رضوانہ، میری والدہ کا نام رضیہ بیگم. رضیہ بیگم کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میری طبیعت کافی خراب رہتی ہے. ابھی بھی آج میں اٹھی تو میرے ہاتھ میں نیلے سے دھبا پڑا ہوا ہے. اچھا. کافی علاج بھی چل رہا ہے میرا بھی حکیم سے. اوپری بھی مسئلے مسائل میں نے کافی جگہ دکھایا ہے. ٹھیک ہے جناب حضرت ابھی استخارہ کر کے بتا دیں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کیا ہے، آپ کو میڈیکل کی علاج کی ضرورت ہے یا طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی دوا کی ضرورت ہے. جی حضرت. یہ رابطہ کر لیں رضوانہ بی تعویذات منگوائیں اور قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آخری جو رکوع ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ رکوع روزانہ تلاوت کریں فجر کی نماز کے بعد. انشاءاللہ اس کی برکت سے، اور سورہ حشر کی آخری 3 آیاتیں روزانہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں. باقی تعویذات ادھر سے منگوائیں، ہماری ٹیم سے رابطہ کریں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. بے شک. اچھا حضرت آپ نے جو بتایا تھا کہ جو آسیبی اثرات میں ہوتے ہیں جن، بھوت یا پری اس ٹائپ کی چیزیں، تو ہم ان چیزوں سے بچنے کے لیے کون سی دعاؤں کا اہتمام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم سب سے زیادہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم باوضو رہیں، اچھا پاک و صاف رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی پڑھیں. اچھا. اور رات کو سونے سے پہلے سورہ فلق، سورہ والناس، یعنی چاروں قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ چاروں قل پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم کے اوپر مل لیا کریں. یہ تو رات کی حفاظت ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا یہ بھی ورد کرنا چاہیے، کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ شیاطین جنات اسی کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. یہ رکاوٹ کے لیے آیت الکرسی اور چاروں قل بہترین. ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی بہن آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی آ رہی ہے. اچھا بھائی ہیں جی. السلام علیکم جناب، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میم میں اپنے یہ روزگار کے بارے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. اپنا نام بتائیے پہلے اور والدہ کا نام. میرا نام کاشف علی ہے اور والدہ کا نام سلمہ غنی. سلمہ. ٹھیک ہے کاشف علی اور سلمہ. کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ بتائیے بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ میں روزگار ہوں ابھی، تو وہ جاب نہیں ہے میرے پاس. ٹھیک ہے ہم سمجھ گئے آپ کے روزگار کے مسائل. آپ کو بتاتے ہیں، آپ آن ایئر دیکھیں، آپ کو بھی جواب دیتے ہیں. حضرت ناظرین کرام آپ جب ہمیں کال کیا کیجئے تو ٹی وی کا والیوم ضرور بند کر دیں، کیونکہ میں نے آج یہ بات کافی دفعہ کہہ دی ہے، کیونکہ اس سے حضرت بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور ہمیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے، ہمارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو پروگرام رہنمائی سے جائے، ہم جتنی زیادہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے رہنمائی دیں اتنا اچھا ہے. جی حضرت. اس سے بھی اثرات آ رہے ہیں ان کے اوپر. اچھا. یہ رابطہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں کاشف صاحب، اور یہ پاک و صاف رہیں گے تو انشاءاللہ روزگار کے لیے دروازے کھل جائیں گے. یا رزاق و فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 300 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ آسانی فرمائے گا. تعویذات منگوا لیں، رابطہ کر لیں، تو یہ جب اثرات ختم ہوں گے اسے بھی، تو اللہ رب العزت آسانی فرمائے گا. ٹھیک ہے حضرت، دعا کا ٹائم ہو گیا ہے، دعا فرما دیجیے. ناظرین کرام ہمارے ساتھ آپ سبھی دعا میں شامل ہو جائیے تاکہ اللہ تعالیٰ کس کی دعا قبول کر لے، اس کے سب کے ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں. آج ہم نے دعا کرنی ہے، ہمارے نسیم راجپوت صاحب کے والد کا بھی انتقال ہوا ہے. جی ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی دعا کرنی ہے. جی بالکل. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اے ساری کائنات کے معبود برحق، اے ہمارے سچے خدا، اے رب السماوات والارض، اے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی کے سچے خدا، ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما. ہمارے نسیم راجپوت صاحب کے والد کا انتقال ہوا، اللہ ان کے درجات بلند فرما. ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم ان کے صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. اے اللہ حضرت نکیرین کے سوال و جواب آسان فرما دے. مولا کریم ہمارا خاتمہ ایمان پہ
کر دے. اللہ عالم اسلام کی خیر فرما. مولا کریم ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. جتنی بہنیں بیٹیاں گھروں کے اندر جوان بیٹھی ہیں ان کو نیک اور ہم پلہ رشتے عطا فرما. جتنے ہمارے لڑکے بیٹے جوان ہیں اللہ ان کو بھی اچھے صالح رشتے عطا فرما. مولا ہماری پوری قوم کی پوری امت مسلمات کی خیر فرما. ہماری پاکستان کی سرحدوں کی فوج افواج پاکستان کی خیر فرما. ان کے اہل خانہ کی خیر فرما. ہمارے پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دے. یا ارحم الراحمین مولا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرما. اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما. ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما. مولا ہمیں عذاب قبر سے بچا لے. ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے. پر صراط کی تیزی سے بچا لے. مولا ہماری بیٹوں کو بہنوں کو ہمارے بچوں کو اپنے والدین کا ادب نصیب فرما. بڑوں کا ادب نصیب فرما. اللہ ہم بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کی توفیق عطا فرما. ہر طرح کی ناگہانی مصیبت آفات بلیات سے محفوظ فرما. مسلمانوں کے جان مال عزت و ابرو کی حفاظت فرما. اے اللہ جو بے گناہ قیدی پڑے ہیں ان کی رہائی کے اسباب مہیا فرما دے. اللہ ان کی رہائی عطا فرما. یا ارحم الراحمین مولا ہمارے ظاہر باطن کو پاک فرما. ہمارے قلوب کو منور فرما. مولا تمہیں پیارے انبیاء کرام کا واسطہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار کا واسطہ اللہ ہماری دعاؤں کو التجاؤں کو بارگاہ میں قبول فرما. جتنے مسلمان ہماری دعا میں شامل ہیں اللہ سب کے نیک مقاصد پورے فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ اللہ. ناظرین کرام اپنے پسندیدہ پروگرام رہنمائی سے ہماری محترم شخصیت مفتی محمد اقبال نقشبندی کو اور اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.